بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। प्रिय दर्शक बृंदो, आज আমরা पवित्र कुरानेर 78 नंबर सूरत अन-नबा संपर्के जानबो। ये सूराटी अम्मा यतसाअलून नमे ओ परिजिदो। ये सूरा दिए कुरानेर 30 पारा अर्थ जूस अम्मा आरंभो होय हेचे अल-नबा शब्दर अर्थ होलो महासंवाद ब आदि गुरुत्वपूर्ण खबर। ताहोले हे महासंवाद की शेटी होलो कियामत पुनरुद्धान बिहार दिवस एवं आखिरतेर जीवित। सूरत अन-नबा मक्का या नासिल होयेचिलो शेष शमोय मक्कार मुश्रिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत शुने पुनरुद्धान ओ बिजार दिवस निये तार्के कोर्तो तारा प्रश्नो कोर्तो मानुष मारा जवार पोर हाडोडरा माटिर शाते मिशे जवार पोर किबाबे आबार जीविदो होवे के ए खबर के पुरोपरी अशीगार करतो आबार केवु संशय प्रकाश करतो तदेर ए आलोचना तार्को ए परिहासर उत्तरे सुराटिल गुरुते अल्लाह बोलन अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अलीम। अर्थ तारा की विषय एगे अपर के जिज्ञासा कोर्चे शे महासंवाद संपर्के एगान निर्दिष्ट एक घटना इच्छे कियामत पुनरुद्धान निये मक्कार अविश्वासिदर सामग्री तार्कोय सूराटिन नासिलेर प्रधान पश्चातलम। सूरत अन-नबार मूल विषय होलो मृत्युर पोर पुनरुद्धार निश्चितो बिजार दिवस सत्तो एवं प्रत्येक मानुष्य तारा काजेर हिसाब दिदे होबे। अल्लाह प्रथम प्रकृति विभिन्न निदर्शन तुले दोयरन तिनी पृथ्वी विश्रामेल उपयुक्त करेछेन पहाड़ के पृथ्वीर स्थितिशीलतार माध्यम करेछेन मानुषे जोराई सृष्टि करेछेन गंगे विश्रामेर उपाय करेछेन रात के आभरण एवं दिंगे जीविका अर्जनन समय करेछेन तीनी आकाश निर्माण करेछेन सूर्य के उज्जवल प्रदीप करेछेन एवं मेघ तेके वृष्टि बर्षण करे शस्य काचलो ओ बगान सृष्टि करेछेन। ए सब निदर्शन आमदेशके एकटी प्रश्न करे जिनी प्रथमबार ए विशाल सृष्टि जगत सृष्टि करेछेन तिनी की मृदो मानुष के आबार जीवितो करते परे न अबोशय परे मुराट के मोटा मुट्टी तिंदी बागे बुल्सा जय प्रदेम बागे अल्लाह तारा सृष्टि निदर्शन वर्णना करेछेन द्वितीय बागे कियामतेर भयावह दृश्य एवं जहन्नम शास्ति वर्णना करेछेन सिंगाया फू देवा होबे
আকাশেন দারোজে গুলা যাবে, পাহাড় দুলা বালির মতো হেরে যাবে, যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে, কারণ তারা ঈশ্বর ভয় করত না এবং আল্লাহ আয়াত অস্বীকার করত। তৃতীয় ভাগে আল্লাহ বিরু মানুষের পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের জন্য থাকবে সাফল্য, মনোরম বাগান, আঙ্গুর, শান্তি, আনন্দ এবং আল্লাহ দান। সেখানে কোনো মিথ্যাবার আর্থিফিন কথা থাকবে না। কুরআন বর্তমান বিন্যাসে সূরা আন-নাবা হলো 68 নম্বর সূরা। নুইলের ক্রম সম্পর্কে আলিমদের তালিকায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। প্রচলিত বর্ণনা অনুসারে এটি আদিকালে নাসিল হওয়া মক্কি সূরাতগুলোর মধ্যে একটি। তাই নিশ্চিত একটি সংখ্যা নিয়ে তর্ক না করে আমরা বলতে পারি এটি মক্কার প্রাথমিক দিকে নাসিল হওয়া একটি শক্তিশালী সূরা, যেখানে আখিরাতের বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আগের সূরা সাথে বন্ধ সূরত নবা আগে রয়েছে সূরা আল মুরসালাত। সূরত মুরসালাতে বারবার বলা হয়েছে ওয়াইলুন ইয়াউমাইযিল লিল মুকাজ্জিবিন, अर्थ সেই দিন মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য ভূরিভাগ। সূরত মুরসালাতে যে বিজয় দিবস সম্পর্কে সতর্ক করা হইল, সূরত নবা সেই দিবসের প্রমাণ, ঘটনা, শাস্তি এবং পুরস্কার বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। अर्थ আগের সূরায় ছিল সতর্কবাণী, এই সূরায় রয়েছে সেই সতর্কবাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। পরের সূরার সাথে বন্ধুর সূরত নবার পর রয়েছে সূরত আল নাসিয়াত। সূরত আন-নাবায় কিয়ামতের মহাসংবাদ লোচন করা হয়েছে এবং সূরত আন-নাসিয়া মৃত্যু, আত্মগ্রহণ, পুনরুদ্ধার এবং কিয়ামতের ভয়াবহ মুহূর্ত আরও শক্তিশালী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আন-নাবা বলে কিয়ামত আসবে, আন-নাসিয়াত বলে কিয়ামত ঘটে মানুষের অবস্থা কী হবে। এই ভাবে দুটি নূরায়কে অপরের বক্তব্যকে শক্তিশালী করে। সূরাটির বিশেষতা সূরত নবায় মোট 40 আয়াত রয়েছে। এর দ্বিতীয় আয়াতের আন-নাবাউল আযীম অর্থ মহাসংবাদ থেকে সূরাটির নাম হয়েছে। এটি জুজ আম্মার প্রথম সূরা। তাই শিশু ও নন্দন কুরআন শিক্ষার্থীদের কাছে এই সূরা খুব পরিচিত। প্রচলিত গণনায় নূরাটিতে প্রায় 174টি শব্দ এবং 796টি হরফ বলা হয়। তবে আরবি লিপি হামসা, তশদীদ, বিসমিল্লাহ এবং শব্দ বিযোজনের নিয়ম ভেদে গণনায় পার্থক্য হতে পারে। এই সূরার আয়াতগুলো সংক্ষিপ্ত, ছন্দময় এবং শক্তিশালী, বিশেষ করে শুরুর প্রশ্নবাচক ভাষা শ্রোতার মনোযোগের সঙ্গে আকর্ষণ করে। প্রিয়া দর্শকবৃন্দ, সূরত নবা আমাদের শুধু কিয়ামতের খবর দেয় না, এটি আমাদেরকে
दैनंदिन जीवन शुद्धो करार आवोन जानाय आमार प्रत्येकता प्रत्येक काज प्रत्येक सिद्धांत एक दिन अल्लाह सामने उपस्थापित होबे ताई आखिरतेन विश्वास शुद्धु मुकेर घोषगोन सोय एट्टी सज्जीबोन न्याय इबादत दया एवं उत्तरदायित्व बिति अल्लाह आमोदर के कुरान बिलसे पोरा मनार एबो जीवित वस्बुबयान करा तौफीक दान करोन आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ फरमा कीजिए।